নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সকলেই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। টুকাইয়ের রান্নাঘরে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকের রেসিপি শেয়ার করছি। চিকেনটা আমি 600 গ্রাম মতো চিকেন নিয়েছি, 600 গ্রাম চিকেন ले लिया। আর এই 1 চামচ, বড় 1 চামচের সমপরিমাণ আদা রসুন বাটা, अदरक लहसुन पेस्ट 1 बड़ा टीस्पून ये मिला दिया। आज के बनाबो चिकेनेर बादाम चिकेन, आलमंड से चिकन बनाएंगे, आलमंड डाल के फिर वही रेसिपी आज शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। बादाम चिकेन बनाबो तार जोन्नो आदा रसुन दिए शुधु चिकेनटाके मैरिनेट करे राखलाम। बादाम चिकेन बानिये नेबार जोन्नो आमी ग्यासटा अन करे कड़ाइते सामान्य सर्षेर तेल निये निচ্ছি। আপনারা চাইলে অবশ্যই সাদা তেল ইউজ করতে পারেন। मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया, आप चाहो तो হোয়াইট অয়েল। 3টে ছোট পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়েছি, সেটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। 3 অনিয়ন मैंने बारीक काट लिया। দিয়ে দিচ্ছি 2টো টমেটো আর 3টে কাঁচা লঙ্কা, 2 टमाटर और 3 हरी मिर्ची। ঝালটা অবশ্যই আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দেবেন। আমি এই লঙ্কাগুলো ঝাল বেশি, আমি 3টেই দিলাম। ये हरी मिर्ची में तीखा ज़्यादा है, मैंने 3 यूज़ किया। आप आपका हिसाब से मिर्ची दिए निচ্ছি। 6 থেকে 8টা आलमंड, 6 to 8 आलमंड मैंने इसमें ऐड किया। इसको थोड़ा सा फ्राई होने के बाद थोड़ा सा ठंडा करके इसको पीस लेना है। এইগুলো একটু ঠান্ডা হয়ে গেলে এইবারে মিক্সিতে দিয়ে এগুলোকে ভালো করে একটা পেস্ট বানিয়ে নেব। এইটা একদম रेडी हो গেছে। এইবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দিলাম, गैस का फ्लेम बंद कर दिया। ये ठंडा होने के बाद अच्छा से इसको पेस्ट बना लेंगे। ঠান্ডা করে নিয়ে এটার একটা মিহি পেস্ট বানিয়ে নেব। চিকেনটা এবারে বানিয়ে নিচ্ছি। তার জন্য কড়াই বসিয়ে একটু সরষের তেল দিয়ে নিচ্ছি। बेश कढ़ाई रख के गैस ऑन कर लिया और मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया थोड़ा सा। आप चाहो तो वाइट ऑयल यूज़ कर सकते हो। এই যে ফোড়নে নিয়ে নিয়েছি জিরে, মরিচ, স্টার আনিসের কিছু পাপড়ি, তেজপাতা আর লং, দারচিনি। এইগুলো ফোড়নটা হয়ে গেছে। আমি এই আদা রসুন দিয়ে ম্যারিনেট করা চিকেনটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। जो खड़े गरम मसाले डाला था वो अच्छे से फ्राई हो गया, बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आ रहे। तो मैंने अभी जो अदरक लहसुन के साथ जो चिकन मैरिनेट करके रखा था वो इसमें ऐड कर दिया। এইটা একটুখানি ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়ামে রাখলেই ভালো, गैस का फ्लेम मीडियम में रखेंगे तो ही अच्छा है। अभी इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी দিয়ে দিলাম একটু। आदा रसुन तो आगे ही दिया है, अदरक लहसुन पहले ही दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, একটু কষিয়ে নেব। এর মধ্যে ऐड করছি ধনে জিরে পাউডার আর হলুদ গুঁড়ো, हल्दी पाउडर और धनिया जीरे पाउडर इसमें मैंने ऐड किया। এগুলো ভালো করে মিশিয়ে নেব। এটা কষিয়ে নিয়েছি, চিকেনটা थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अभी जो कांदा, टमाटर, आलमंड और हरी मिर्ची का जो पेस्ट बना के रखा था ये इसमें ऐड कर दिया। পেঁয়াজ, টমেটো আর আলমন্ড, কাঁচা লঙ্কার যে পেস্ট বানিয়েছিলাম সেইটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। গ্যাসের ফ্লেমটা একটু বাড়িয়ে এইটাকে একটুখানি ভালো করে কষিয়ে নেব, নিয়ে তারপরে কিছুক্ষণ চাপা দিয়ে রাখবো। চিকেনটা ফোটা শুরু করেছে, একটু টক দই ফেটিয়ে নিয়েছি সেইটা দিয়ে দিচ্ছি। खट्टा दही फेंट लिया, ये इसमें ऐड कर दिया। দইটা দিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লোতে রাখতে হবে, তা না হলে দইটা ফেটে যাবে। এটা আমরা সবাই জানি, আমি শুধু একবার মনে করিয়ে দিলাম। मैंने खाली एक बार याद करवा दिया। दही डाल के गैस का फ्लेम एकदम
लो पे रखना है, नहीं तो दही। स्वाद अनुযায়ী নুনটা দিয়ে দিলাম, नमक ऐड किया। নুনটা ভালো করে মিশিয়ে এই চিকেনটা খুব ইজি রান্না হয়ে যায়, আর সব কিছু আমাদের ঘরেতেই থাকে। এইভাবে অবশ্যই একবার বানানো। চিকেনটা তেল ছেড়ে দিয়েছে, এই যে তেল ছেড়ে দিয়েছে। এইবারে আমি এর মধ্যে মশলা পেশার পরে ওই জারটা ধুয়ে একটু জল রেখেছি, সেইটা ऐड করে देव। मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के मसाला पीसने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसमें दे दिया। ये ग्रेवी हो गया। मैं थोड़ा ग्रेवी वाला बना रही हूँ चिकन। आप अगर सूखा बनाना चाहते हो तो पानी मत डालिए। शुकनो बनाते चाइले अवश्य जल देवें ना, एकदम अल्प जले खाली चिकेनटा सेদ্ধ करे नेबेन, ताहलेई हये जाबे। आमी एकटू ग्रेভিवाला बानाচ্ছি, ताई आमी एते एकटू मशला पेशार जलटा ऐड करी। चापा दिए राखी किछुक्षण। देखुन बंधुरा चिकेनटा कत सुंदर तेल छेड़े दिएছে और चिकेनटा एकदम भालोभाবে सिद्ध हो गया। चिकेन जो ऑयल रिलीज हो गया और ये बन भी गया। अभी इसमें एक तड़का लगाना बाकी। तड़का पैने आमी सामान्य एकटू सादा तेल दिए निচ্ছি, वाइट ऑयल थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया और देंगे बाटर दिए दिচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি শুকনো লঙ্কা, শুকা লাল মির্চি দিয়ে দিচ্ছি, সামান্য একটু কসুরি মেথি একটু দিয়ে দিলাম। এবার ফ্রেশ ধনে পাতা, फ्रेश कोरिएंडर इसमें दे दिया। अभी गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और तड़का को चिकेन में ऐड कर देंगे। এবার এটা হয়ে গেছে, এটা চিকেনে আমি ऐड করে দেব। এটা এর মধ্যে দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে দিলাম। अच्छा से मिला देंगे और कुछ देर इसको ढक के रखेंगे। কিছু সময় একটু চাপা দিয়ে রেখে দেব তরকাটা। দেখুন বন্ধুরা, আমার বাদাম চিকেন একদম রেডি। খুব সহজে ঘরোয়া উপকরণ দিয়ে আপনারা এইভাবে বাদাম চিকেন বানিয়ে নিতে পারেন। আমার রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করে কমেন্ট করে জানাবেন কিরম লাগলো। আর সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, সকলকে ভালো রাখুন। আজকে তবে আসি, দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে।